के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा हम कराची में पानी और सीवरेज के मसाइल की एक बार फिर निशानदेही करेंगे। इससे कबल भी इस अहम मौजू के ऊपर हम अपनी आवाज उठाते रहे हैं और कराची वाले किस हद तक संगीन सूरत हाल से दो चार हैं, इससे न सिर्फ इंतजामिया को आगाह कर चुके हैं बल्कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस मामले के हल के लिए क्या कुछ इक़दाम कर रहा है, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिशें करते रहे हैं। आज एक बार फिर हमारी कोशिश यही होगी कि ये जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से ख़ास तौर पर कराची के ज़िला गरबी और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से ये इतलात मौसूल होती हैं कि वहाँ पर मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई कई दिन नहीं बल्कि कई कई महीनों के बाद लाइनों में पानी आता है और अगर आता भी है तो वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है। तो इन तमाम तर मसाइल के हल के लिए और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल है उसके हल के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कुछ कर रही है, इसके हवाले से आज बात करेंगे। और इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कायम मकाम MD वाटर बोर्ड जनाब असदुल्ला खान साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो कि हर बार आप एटलीस्ट अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, हम अगर आपको मदऊ करते हैं तो आप उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आते हैं और कराची वालों के मसाइल के हल के लिए आप क्या कुछ कोशिशें कर रहे हैं ये आप बताने की कोशिश करते हैं। सर ज़रा मैं अगर इब्तिदा में जानने की कोशिश करूँ कि आपसे मैं डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहता हूँ हर बार, और पॉजिटिविटी को हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से हमें इतलात मौसूल होती हैं कि पानी के साथ साथ सीवरेज के मसाइल बदतरीन होते जा रहे हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली पहले सीवरेज के बारे में आपसे जान सकूं कि सीवरेज के मसाइल के हल के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या कुछ इक़दाम कर रहा है। शुक्रिया फवाद के आपने फिर मुझे मौका दिया वाटर बोर्ड की पोजीशन एक्सप्लेन करने का। लेकिन अगर पहले मुझे आप इजाज़त दें कि बुरी बात से पहले अगर मैं अच्छी बात करने की मुझे इजाज़त दें तो ज़रा बेहतर, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर बाद में हम ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव को भी आप देख लें। पहले अगर पानी के अगर मुझे आप इजाज़त देंगे तो मैं पानी की अगर बात कर रहा हूं। अच्छा, आज मैंने प्लान ये किया हुआ था अपने शो में कि पानी के मामले पर बड़ी तफसीली मुझे गुफ्तगू करनी थी, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है मैं इस ख्वाहिश को भी बजा लाता हूँ। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, पानी के ऊपर हम क्योंकि नेगेटिवनेस के ऊपर ज़्यादा हम न जाएँ, आवाम को हम एक पॉजिटिव मैसेज दें। तो उस सिलसिले में अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। पानी में असद साहब क्या पॉजिटिविटी ये बता दें, क्योंकि जिस तरह मैंने मेंशन किया खास तौर पर कराची के दो अहम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर संगीन मसला इस वक्त हो चुका है। गो के मुख्तलिफ इलाकों से हमें इतलात आती हैं, लेकिन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत आपकी तवज्जुह से मैं आवाम को सबसे पहले एक कराची का थोड़ा सा मुझे अगर मौका देंगे तो मैं डायनेमिक्स थोड़ी सी बता दूं, और कराची के इस वक्त जो वाटर सप्लाई हो रहा है उस सिलसिले में अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ तो थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें। देखिए जी, कराची के इस वक्त सेंसस के मुताबिक जो कराची की इसके पॉपुलेशन है वो 17 मिलियन है। गो कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मुझे इसको हर हालत में एक्सेप्ट करना है, लेकिन आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये सुना है, इजहार करते रहे हैं कि 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि मैं सरकारी अफसर हूं, मेरी ये मजबूरी है कि मैं इसको इसी पे एक्सेप्ट करूंगा। मजबूरी को आप मलूज़ा खाते रहते हुए आप इसको न कह सकते, लेकिन ऑफिशियल मेरा वर्जन यही रहेगा। अगर आप इसको 17 मिलियन पॉपुलेशन को हम ले लेते हैं जो कि इस वक्त ऑफिशियल सेंसस है, तो उसके मुताबिक हम इसको 54 गैलन पर कैपिटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 918 MGD पर डे हमें रिक्वायरमेंट है। कम से कम, ठीक है, कम से कम हमें 918 MGD की रिक्वायरमेंट है। ठीक, लेकिन इस वक्त जो हमने मीटर्स लगा दिए हैं धाबी जी के ऊपर, उस मीटर्स के मुताबिक धाबी जी से इस वक्त जो हम पंपिंग कर रहे हैं वो 450 और 460 के दरमियान में वेरी करता है। अच्छा, अगर आप इसको 450 MGD भी ले लेते हैं, राउंड फिगर हम इसको कर लेते हैं कि 450 MGD हमारी वहाँ से पंपिंग हो रही है, और उसके साथ साथ हमारी 30 MGD जो है वो घरों से हमारी पंपिंग हो रही है। इनको लेके इनको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो सेटबैक हुआ है, देखें इस वक्त बहुत अहम बात मैं करने जा रहा हूँ जो पब्लिक को ये पता होनी चाहिए कि जो इसके जो हमारे पास हब सोर्स थी जहाँ से हमें 100 मिलियन गैलन पर डे मिलता था, अनफॉर्चुनेटली बारिशें न होने की वजह से, बरसात न होने की वजह से हब डैम ड्राई हो गया है। अच्छा, हब डैम पिछले रमज़ान के अंदर ड्राई होना शुरू हुआ, लेकिन इंजीनियर्स जो वाटर बोर्ड के थे उन्होंने ये बैठ के ये मशवरा किया कि इसको हम थोड़ा प्रोलॉन्ग करें ताकि रमज़ान गुजार जाए। फिर हमने थोड़ा सा और इसको प्रोलॉन्ग किया, हमने 100 से इसको रिड्यूस करके 70 पे लेकर आए, 60 पे लेकर आए। इस वक्त मैं अवामुन्नास को आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ हमें हब डैम से 13 MGD पानी मिल रहा है अगेंस्ट 100 MGD के। ठीक,
تو اب یہ اتنا بڑا جو گیپ آیا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں انڈس سورس، کیونکہ ہمارے پاس دو سورس ہیں، ایک ہماری ہے ہب سورس اور دوسری ہماری انڈس سورس ہے۔ انڈس سورس وہی ہے جس کو دھابی جی کہتے ہیں، نیشنل ہائی وے کہتے ہیں، کنجر لیک سے کہتے ہیں، یہ ہماری انڈس سورس ہے۔ انڈس سورس ہماری ریلائبل سورس ہے الحمدللہ، لیکن جو ہماری ہب ڈیم کی سورس ہے وہ ہماری نان ریلائبل ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ڈراؤٹ آ چکا تھا۔ اب صورتحال اس وقت پوزیشن یہ ہوئی ہے کہ جو میں نے آپ کو کیلکولیشن بتائی کہ 13 MGD ایک لے لیں اور 30 ایک اور اس کے ساتھ 450، ان سب کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کے پاس 498 کی فگر آ جاتی ہے کہ 498 ملین گیلن اس وقت کراچی کو پانی اویلیبل۔ چلیں اگر آپ 500 بھی اس کو تصور کر لیں تو آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے ہی 450 MGD پانی کم ہے یا اس سے بھی زیادہ؟ ابھی اس سے زیادہ، اب اس کے اندر آپ نے ویسٹیج ابھی نہیں لیا اس کے اندر۔ دیکھیں ایوپریشن، کیونکہ ہماری تقریباً 62 کلومیٹر کی جو ہے وہ کینال ہے، اس کینال کے اندر ایوپریشن بھی ہے، اس کے اندر اس کے بعد پھر آگے پلفریج بھی ہے، میں اس کو بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ پلفریج نہیں ہے، اور دین اس کے بعد سب سے بڑا آنسر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے لیکیج۔ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس کے اندر لیکیج جو ہے وہ 15% سے لے کے 20% لی جاتی ہے، لیکن ہم کیونکہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں تو ہم نے اس کو 30% لیکیج ہم نے لی ہے۔ اچھا، ایک تو لیکیج وہ ہے جو سرفیس پہ نظر آ جاتی ہے، اس کو واٹر بورڈ فوراً ایڈریس کرتا ہے، لیکن جو ہمارے بڑی بڑی کنڈیوٹس ہیں اور بڑے بڑے ہمارے جو 86 ڈایا کے پائپس ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ لیکیج جو ہے وہ پینیٹریٹ ہو جاتی ہے زمین کے اندر، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ وہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جس کو ہم تو آپ کی اگر میں اس بات سے کیلکولیٹ کروں تو 130-140 MGD پانی تو آپ لیکیجز کی مد میں آپ لے جائیں گے۔ جب وہ آپ لیکیجز کی مد میں آپ 140 اور 148 لے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ریمیننگ پانی بچ جاتا ہے وہ 345 آ کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 350 لے لیں، اس کو 345 اور 350 کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو یہ 918 کا 35% آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اس وقت۔ دیکھیں آپ اس کو اویلیبل آپ کے پاس جو پانی ہے وہ اپروکس اس شہر کا اس کیلکولیشن پہ جو کہ سینسس کی کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے 35% آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور اگر آپ کی سینسس سے میں چلوں جو آپ کے سینسس ہیں 20% پہ بھی نہیں کھڑے تو پھر آپ 15 سے بھی کم چلے جائیں گے۔ ٹھیک، مجھے آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں تہلکہ خیز انکشاف آپ یہ کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑی کیلکولیشن کے ساتھ نہ صرف ہمیں بلکہ پورے ہمارے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آفیشیل ورژن میں اسد صاحب ذرا جاننے کی کوشش کروں گا، آپ جیسے اگر افسران موجود ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اندر، میں اگر یہ جاننے کی کوشش کروں کہ سر یہ جو آپ کیلکولیشن ہمیں بتا رہے ہیں، کیا آپ نے ہمارے حکومتی نمائندوں کی کبھی یہ گوش گزار کرایا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے، اس حد تک سنگین صورتحال ہماری ہو چکی ہے، اس کے لیے خدا را کچھ کریں؟ چونکہ K4 منصوبہ اگر 2009 میں شروع ہونا تھا، اگر وہ کمپلیشن کی طرف جاتا تو کیا پتا کچھ حد تک ہمیں ریلیف ملتا۔ آج 2018 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی K4 منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ وجوہات؟ دیکھیں واٹر بورڈ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، کیونکہ واٹر بورڈ پروونشل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پروونشل گورنمنٹ کی بالکل یہ نالج میں ہے یہ بات، اور شروع سے شارٹیج جو ہے واٹر بورڈ کی تمام لوگوں کو پتہ ہے، اس ہی کی وجہ سے یہ K4 پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ نے 2016 کی اگست کے اندر اس کو انوگریٹ کیا، اور اس کے اوپر جو ہے کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ امید ہماری یہ بہت کبھی امید ہے کہ ہم 2019 کے دسمبر میں اسے کمپلیٹ کر لیں گے، جو ہم نے اس وقت اس کی ڈیٹ دی ہے وہ 2019 کی دی ہے ہم نے۔ یہ اگر 2019 میں ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم کراچی کے اندر 260 MGD کا انڈکشن ہو جائے گا۔ نہیں، نمبر آبادی میں بھی تو انفلکس اسی حوالے سے میں اسی میں کہ آپ اگر سینسس کی بات کرتے ہیں، اس سینسس میں آپ نے خود بھی فرمایا کہ میڈیا اس حوالے سے نشاندہی کرتا رہا ہے، اس شہر کے ہم جماعتوں کو بھی سنگین ترین تحفظات ہیں ان سینسس کے اوپر۔ آپ آبادی کے انفلکس کو اگر کیلکولیٹ کریں تو وہ جو 260 MGD پانی کی آپ بات کرتے ہیں وہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی پھر کراچی کے لیے ناکافی پورا نہیں ہو سکے گا، پورا نہیں ہو سکے گا، لیکن بہت حد تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، بہت حد تک وہ کوپ اپ کر لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے جو 65 MGD کا ہے، وہ کے بھی 4 کمپوننٹ ہیں، 2 کمپوننٹ کے اوپر اس کے کام شروع ہو گیا ہے، ریمیننگ جو 2 کمپوننٹ ہیں وہ ہم اسی منتھ کے اینڈ تک یا مڈل تک جو ہے کمنگ منتھ کے اندر وہ ہم اوارڈ کر دیں گے۔ یہ 65 MGD کا ہمارے انڈکشن ہو جائے گی تھرو انڈس سے۔ دین آفٹر ہمارا ایک ہے 100 MGD کا پمپنگ اسٹیشن جو ہمارا بن رہا ہے، اس سے جو دھابی جی کے جو پرانے ہمارے پمپس ہیں جن کی بہت لائف جو ہے تقریباً ختم ہونے والی ہے، خاص طور پہ ایک ہمارا ڈیزل پمپ ہاؤس ہے وہاں کا جس کو ہم فیز 1 کہتے ہیں، وہ 1948 میں بنا تھا، اور 1948 سے آج تک وہ گیس اور ڈیزل پہ چلتا ہے وہ، اور 1948 سے آج تک ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور آج تک ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کی جگہ پہ اب ہم نے 100 MGD کا ہمارا جو نیا بن رہا ہے، اس کی ڈیٹ جو تھی وہ سپٹمبر 2019 تھی، لیکن
ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द ऑनरेबल वाटर कमीशन, उनकी हिदायत के मुताबिक हमने उस काम को दिन और रात में तब्दील किया। डे एंड नाइट उसके ऊपर काम चल रहा है, 2 शिफ्टों में काम चल रहा है, और हमें कभी उम्मीद ये है कि हम उसे मार्च 2019 में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए एक पॉजिटिव साइन है। आप जो ये जैसे शुरू में आपने फरमाया कि वाटर बोर्ड सो नहीं रहा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध सो नहीं रही है, अपनी अनथक मेहनत कर रही है। ओंग में जरूर है, और लाजमी सी बात है, आपको पता है ना, जब वो आप सो भी नहीं रहे होते और जाग भी नहीं रहे होते, उस वाली कंडीशन में नहीं, मैं ये बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? 2009 का प्रोजेक्ट 2019 में जाके भी आप बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कंप्लीट होगा। ये तमाम तर चीजें जितने फाल अंदाज में होनी चाहिए थी, तब भी नहीं हो पा रही है। मैं अगर तब भी ये ना कहूं कि वाटर बोर्ड नहीं सो रहा, तो फिर तो ये नाइंसाफी मैं करूंगा कराची के अवाम के साथ। देखें, मैं इसमें सोने की बात नहीं करूंगा। प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी, देखें, इरसा से पहले अप्रूवल लेनी थी, क्योंकि ये पानी जो है वो दरियाए सिंध से मैंने आपसे कहा ना, ये पॉलिटिकल डिस्कशन है, चूंकि 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी विफाक में भी थी, सिंध में भी थी, तो इनको कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। तो उस वक्त इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए अगर आप 2013 से 2018 तक पीएमएलएन की गवर्नमेंट विफाक में देखें और पीपल्स पार्टी की देखें, तो उस वक्त हमें कुछ समझ में आता है। मैंने आपसे कहा ना, वो फिर पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा। मुझे आपसे इतना बता दीजिए, क्योंकि मैं आज का ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहा हूं, गुज़िश्ता रोज मैंने प्रोग्राम किया था मैं कराची जनाब वसीम अख्तर साहब के साथ, तो उन्होंने अपने जहां वसाइल की कमी का रोना रोया, वहीं साथ साथ उन्होंने एक निहायत इंपॉर्टेंट बात भी की। आप गो के बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट्स को मेंशन भी करते हैं, जहां जहां वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास भी वसाइल की तंगी है, उसकी भी निशानदेही करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि उन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को ही एक अहम मसला करार दिया था। उनका ये कहना था कि सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने कसूरवार ठहराया कि सीवरेज के संगीन वसाइल की वजह से उनके रोड्स भी काफी हद तक मुतासर हो रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने क्या कुछ कहा था, जरा वो सुन लेते हैं, फिर मैं चाहूंगा कि उसकी कंटिन्यूशन भी हम करेंगे। जरा सुनवाइएगा। मिल के काम करना चाहता हूँ, कराची के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 1.5 पौने 2 साल पूरी मेहनत की। नालों पे मैंने खुद खड़े होके नाले साफ कराए हैं सारे, 40 नाले अभी मेरे साथ चलें आप। इससे पहले ऐसी सफाई किसी नाले की नहीं हुई है। गुजर नाले की खड़े होके मैंने सफाई कराई है। ठीक है, अब आवाम मिसगाइड ना हो, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। हर रोज जो 12,000 टन कचरा पैदा होता है कराची में, ठीक, 60% कचरा नालों में डाल दिया जाता है। सही, ठीक है। मैंने 1 टाइम क्लियर करा दिया नाला, 40 नाले मैंने खड़े होके क्लियर कराए हैं। अभी बकरा ईद की अलाइशें मौजूद थी नालों में, वो मैंने क्लियर करवाई फिर से, क्योंकि लोगों ने अलाइशें डाल दी और वो बह के गुजर नाले की एक जगह पे आके रुक गई और फंस गई। मैंने गाड़ियां भेज के क्लियर कराई। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सिंसियरिटी से काम करना चाह रहा हूं, कर रहा हूं। मैं ओन करता हूं इस शहर को, इस शहर ने मुझे वोट दे के मेयर बनाया है। मैं खड़े होके पैसा सही यूटिलाइज कराना चाह रहा हूं, करता हूं। मगर कचरे का डिपार्टमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कचरा जो है उसका डिस्पोजल नालों में ना हो। को समझने की कोशिश कीजिएगा, वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है, बिल्कुल ठीक। सीवरेज उसके साथ अटैच्ड है, वो मेरे पास नहीं है। बहुत बड़ा काम सीवरेज का इस शहर में, तबाह हो चुकी है सीवरेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरा जिम्मा नहीं है वो, मगर पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक के इश्यूज हैं, तो मैंने अपना डेवलपमेंट का फंड्स का कम से कम 80% जो है वो सीवरेज में लगा दिया है, जो कि आपका बेसिक काम है भी नहीं है। उसके लिए वाटर एंड सीवरेज वो पैसा मैं रोड पे लगाता, मगर जाहिर है रोड पे अगर मैं लगा दूं वो पैसा, सीवरेज भी बर्बाद होना है, सीवरेज की वजह से। सीवरेज ठीक कराया है, फिर सड़कें ठीक कराए। पिछले 1-1.25 साल में आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में गलियों में चले जाओ, आपको काम मेरा नजर आएगा। गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में क्या कुछ कहा ये आपने सुना। मैं जरा चाहूंगा इसके ऊपर जरा स्पेसिफिक कमेंट करिएगा। उन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात की, गो कि उन्होंने जो आवाम को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए उसकी भी निशानदेही की। वो ये कह रहे हैं कि जी जो डेवलपमेंट फंड मुझे रोड्स की कंस्ट्रक्शन में लगाने थी, बड़ी माजरत के साथ वो ये कहते हैं कि जी वो हमें सीवरेज की लाइंस की बेहतरी के लिए लगाना पड़ता है, जो कि हमारा बेसिक काम नहीं है। उसके लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मौजूद है। 2 टोक इसका बताइएगा। 2 टोक इसका जवाब ये है कि मेयर साहब ने जैसे अभी खुद फरमाया कि 60% जो कचरा है वो नालों के अंदर डाला जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नहीं, उन्होंने कहा कचरों की तरफ से सिविक सेंस भी लोगों में नहीं है, फिर इसके अलावा कुछ अफसरान की भी नाअहली है। उन्होंने ये चीज मेंशन की। लेकिन मैं इसके साथ ये अर्ज करता चलूं कि
सीवरेज की अब तक सूरत हाल है वो अबतर ज़रूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरा शहर जो है वो सीवरेज से उबल रहा है। वाटर सर वो ये बता रहे हैं, हम एक रोड कंप्लीट करते हैं, वहां पर सीवरेज का पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो रोड दोबारा टूट का शिकार हो जाता है। तो इंस्टेड के वो रोड बनाए, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी काविश होती है कि जी हम अपने ये पैसे लाइनों की बेहतरी की मद में डालते हैं। उन्होंने क्या बताया, 80% फंड मैंने अपना सीवरेज की मैं ये नहीं समझता लाइंस की बेहतरी के लिए लगा दिया। 80% फंड उन्होंने मेंशन मैं ये नहीं समझता हूं कि 80% फंड जो है, मैं इस चीज को डिनाई करता हूं आपके इस फोरम पे कि 80% पैसे मतलब आप मेयर साहब के इस दावे को मुस्तरद करते हैं कि जो कि उन्होंने कहा कि 80% फंड उन्होंने जो भी उनके पास डेवलपमेंट के फंड्स थे उन्होंने 80% फंड्स का जो मेंशन किया, आप इसको डिनाई करते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि किसी और प्रोग्राम में मेयर साहब से वो मुझे कैलकुलेशन उनसे देख लेते हैं कि उन्होंने कितनी काम करवाएं। अब जैसे आप नए रोड की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड अब ये नया बना है, मुझे ये बताइए कि वहां पे कौन सा सीवरेज उबल रहा है इस वक्त? अब नए रोडों में सर उसके दो चार और सीवरेज की लाइंस भी डली है ना, उसके साथ बरसाती नाले भी डले हैं। मैं अर्ज करता चल रहा हूं, उसके बाद भी दूसरे भी देख रहे हैं ना, खालिद बिन वलीद रोड हो गया, देन आफ्टर आप शाहराह फैसल देख लें, तो वो तो सर या जितनी भी ऐसे रोड कराची डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये काम हो रहे हैं, उसमें ये सारे काम एक साथ, लेकिन वो केएमसी ने नहीं करवाए हैं, वो मेयर साहब ने नहीं करवाए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काम करवाए हैं वो सारे, ठीक है ना। तो उन्होंने उसके साथ साथ जो है सीवरेज के भी काम वो बात कर रहे थे मुख्तलिफ यूसीज के अंदर, गलियों के अंदर, लिंक रोड्स के अंदर, उधर की वो मेरे हिसाब से बात कर रहे थे। हो सकता है, लेकिन देखें सीवरेज का ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कहीं नए रोड बने हों और वहां पे सीवरेज जो है वो उबल पड़ा हो। सीवरेज के प्रॉब्लम्स देखें आते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा सोशल प्रॉब्लम भी है, जैसे अभी मेयर साहब ने फरमाया कि आलाइशें जो हैं वो गुज्जर नाले के अंदर हैं। इसी तरह से हमारे जो मैन होल्स जो हैं, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि मैन होल्स के थ्रू या लोग खोल के या ऐसी सूरत हाल में, जैसे अभी बहुत ज़्यादा इसमें बकरीद के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, इतनी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपकी सीवरेज की लाइंस जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लॉक एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अगर अपनी कंप्लेंट्स पहुंचाना भी चाहते हैं। मैंने कुछ अरसे कबल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ प्रोग्राम किया था, खुद मेयर साहब के साथ गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम किया था। वो ये कहते हैं कि लोग कंप्लेंट्स वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से रिलेटेड लेकर हमारे पास ही आते हैं, लेकिन एक नेक्सस बेहतर क्रिएट नहीं हो पाया है। इसकी क्या कुछ वजूहात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे जनाब असदुल्ला खान साहब से। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद असदुल्ला खान साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आपने सीवरेज के निज़ाम की बात कर रहे हैं, सर पता नहीं क्यों आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप कराची शहर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी की किसी बात कर रहे हैं। आई विश, आई होप, अल्लाह करे कराची की सूरत हाल ऐसी हो जिस तरीके से आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रही है। पानी के मसले के ऊपर जब मैं बात करता हूँ, आपने ऐसा बता दिया, हाँ 30-35% पानी आपके पास मौजूद है। देखिए ग्राउंड रियलिटी है ये इस तरह से सूरत हाल है। ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको आपको मानना पड़ेगा। सर मैं क्या मानूं, अगर मैं अभी अपने प्रोड्यूसर को बताऊं कि शहर कराची के इलाकों की सूरत हाल ऑन स्क्रीन दिखाना शुरू कर दें तो मैं आपको सच बताऊं, मैं भी शर्मिंदा होऊंगा, आप भी शर्मिंदा होंगे। तो चला दें साथ साथ, बल्कि अच्छा ना डबल विंडो पे हम जब बात कर रहे हो तो कितना अच्छा लगेगा कि जहां असदुल्ला खान साहब ये बात कर रहे हैं कि जी कराची में सीवरेज की सूरत हाल अहम शहरों पर बेहतर है। कई फीट सीवरेज का पानी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, लोग मसाजिद में नहीं जा पाते। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसको एड्रेस भी किया जाता है। ये देखिए कैसे एड्रेस किया जाता है, मुझे आपसे इतना बता दें, लोग अगर कंप्लेंट्स लेके आते हैं, मैं आपको बार बार मेंशन कर रहा हूं कि आज मैंने पब्लिक कॉल्स ओपन नहीं की हुई, मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर पब्लिक कॉल्स में ओपन करता अपने आज के प्रोग्राम में, आप खुद भी जानते हैं इससे कबल भी कितनी कंप्लेंट्स लोग आप तक आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और उनको मैंने एड्रेस भी किया है। आपके मुताल्लिका चीफ इंजीनियर्स, आपके एक्सचेंज और जितना भी आपका अमला है वो ऑन ग्राउंड लोगों के मसाइल उस तरह से सुन पाते हैं जिस तरीके से सुनना चाहिए? देखिए फिर बकौल आपके सेंसस के मुताबिक आखिर इस 2.5 करोड़ के शहर को ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ही पानी दे रहा है और ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ही इसके सीवरेज के मामलात को चल रहा है। कराची वालों के ऊपर आपको एहसान नहीं करें। नो, ये हमारा काम है, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी पूरे सारा 100% सही है। इसके अंदर देखिए बिल्कुल शिकायतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी पिछले 2 दिन से 3 दिन से हमारे पास प्रॉब्लम आया था और मैं खुद उसका आपको बरमला उसका मैं ये तस्दीक करता हूं कि अभी पिछले दिनों हमारा जमीला पंपिंग स्टेशन है जो कि लियारी के पास है, वो उसके पंप हमारे खराब हो गए थे, एक के बाद दीगरे खराब हो गए। उसके ऊपर इतना प्रॉब्लम हुआ कि जिसकी वजह से लियारी के अंदर सीवरेज का प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम हमारे पास आ गया था।
हमारे चीफ इंजीनियर वहाँ पे जाके बैठे, एसी वहाँ बैठे और कुछ भी करके ये 2-3 दिन बड़े वहाँ पे क्रूशल गुजरे। और उस लियारी क्योंकि एक बेसन की सूरत में है और वहाँ पानी फौरन उबल पड़ता है, क्योंकि हमारे सारे सीवरेज पंपिंग स्टेशन है वो लियारी में ही है और रेस्ट ऑफ कराची में सीवरेज पंपिंग स्टेशन नहीं है हमारे, क्योंकि वो फ्लो उसी तरफ जाता है। सो द पॉइंट इज दिस कि ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पे आया, लेकिन दिन रात, बिलीव मी, दिन रात वहां पे बैठ के उन पंपों को सही किया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ठीक है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं खराबी नहीं होती है, खराबी बिल्कुल होती है, लेकिन उसको फिर एड्रेस भी किया जाता है। इसी तरह से सीवरेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता होगा, लेकिन उसको फिर एड्रेस भी किया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं बिल्कुल 100। इस तरह से तो आप ये भी कह सकते हैं कि नाले आज साफ हुए थे 1 महीना पहले, इस वक्त नालों की पोजीशन जी मैंने कल मैंने बात बोली, मैंने मेयर साहब को भी बात मेंशन की। वो ये बोलते हैं कि जी मैं अगर आज साफ करूं, अब इसका मतलब ये है कि आपकी ख्वाहिश पर मैं रोजाना नाले साफ करूंगा। यहाँ पर लोगों को भी कचरे नहीं फेंकने हैं नाले पे, तो और नाले की सोशल प्रॉब्लम भी आ गया ना। देखें इसके सोशल प्रॉब्लम, ये तो मैं तो ये कहता हूं कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन बारिश अगर हो जाए कराची के अंदर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है कि लोग जो हैं वो हमारे मैन होल के ढक्कन खोल देते हैं, क्योंकि पानी निकलता नहीं है हमारे पास। लोग भी तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के अंदर अपनी सीवरेज की लाइनें डाल देते हैं, जिसकी वजह से संगीन नौयत के मसाइल पैदा होते हैं। और ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन जो है ये इल्जामात लगा रहे हैं। अब अगर मैं सेंट्रल के चेयरमैन से मैंने बात की थी, रेहान हाशमी साहब ने ये बोला था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की गफलत है, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के अंदर अपनी सीवरेज की लाइनें छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी तवज्जो से अगर मैं ये अर्ज कर दूं तो फिर मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे मुझसे कि अगर इन सीवरेज के इन नालों के अंदर सीवरेज न चल रहा होता ना इस वक्त, तो ये नाले इस वक्त सारे कब्जे हो चुके होते। ये भी मैं आपको बता कब्जे हो चुके होते जी। अब भी नाले पे सारे बहुत सारे नालों पे जो है नाले बहुत नैरो हो गए। आप गुजर नाले को देख लें कि गुजर नाले की आज से 10 साल पहले की विड्थ देख लें, गुजर नाले की आज से 50 साल के पहले की विड्थ देख लें, और आज गुजर नाले को देख लें कितना हो गया है। इसी तरीके से फ्यूचर नाला है लियारी के अंदर, जो मैंने खुद देखा हुआ है। उसके ऊपर जो है वो स्टेडियम की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके ऊपर जो है वो स्कूल्स बने हुए हैं। ये सारे नाले जो हैं ये बहुत रिड्यूस हो गए हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। अगर आज इसमें सीवरेज नहीं चल रहा होता तो ये सारे नाले अब कब्जे भी हो चुके होते। ठीक, अच्छा असद साहब, मैं चाहूंगा कि कुछ डेवलपमेंट के हवाले से हम जरूर बात करें। ये तमाम तरह इशूज थे और अवाम खासे परेशान भी दिखाई देते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या एड्रेस किया जाता है अवाम की कंप्लेंट्स को? क्योंकि मैं जब मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी हमारी जो कैपेसिटी है हम उसमें कोशिश करते हैं कि काम कर सकें, लेकिन चूंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला उतना मुतहरक नहीं होता तो उसकी वजह से हमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग भी चाहते हैं कि उनके मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल हो। इसके लिए कोई मैकेनिज्म आपने तरतीब देखिए, मेरे पास नंबर मौजूद है, मैं जिस वक्त 99 का हमारा नंबर है, 1131 हमारा एक नंबर है जिसके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाती हैं। और हमारे पास जो है तकरीबन 4 के करीब हमारी लाइन है 99 का, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। वो हमारे कंप्लेंट सेंटर है जो हमारा कारसास पे 9 माइल के ऊपर हमारा कंप्लेंट सेंटर है। उसके ऊपर बिल्कुल कंप्लेंट आती हैं, फिर वो कंप्लेंट वहाँ से जाती हैं मुतल्लिका एक्सीडेंट्स को और मुतल्लिका एसीज को जाती हैं और वो उसको एड्रेस करते हैं और उनको अटेंड ज़रूर किया जाता है। उसके बाद अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और क्रॉनिक हो जाता है तो देन मैं अपनी ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, सुबह से शाम तक हमारे पास आ जाते हैं, तो हम फिर उनको अटेंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही अनअटेंडेड कर दिया जाए। जिस तरह से और डिपार्टमेंट इस शहर के चल रहे हैं उसी तरह से वाटर बोर्ड भी वैसा ही डिपार्टमेंट है। इसकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ऐसे ही हैं जैसे KMC के और DMCs के मुलाजमीन हैं, ऐसे ही हमारे मुलाजमीन हैं। ये कोई इम्पोर्टेड मुलाजमीन तो नहीं है, ये भी इसी कराची के शहर वाले रहने वाले हैं, इसी सिंध के रहने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं तो चाहूँगा कि आज कराची वालों की इन्फॉर्मेशन में भी हम थोड़ा सा इजाफा करें, क्योंकि आपकी मौजूदगी का मैं ये फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आपने जिस तरह से बताया कि काफ़ी हद तक किल्लत है और किस हद तक किल्लत है ये आप मैंशन कर चुके हैं। कौन कौन से ऐसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस वक्त फोकस कर रहा है और कितने कम अरसे में कराची वालों को रिलीफ मिल सकता है, अगर आप आज हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जो से बता सकते? देखिए, सबसे पहले जो मैंने अहम इसके ऊपर सीरियस जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो ये कि आवाम को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे पास पानी इस वक्त सिर्फ 35% अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से टेक्निकली उसके अंदर एक और चीज़ आपके तवज्जो से मैं आवाम से दरख्वास्त करना चाहूँगा और गुजारिश करना चाहूँगा, उनसे मिन्नतें करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस पानी को कम से कम खर्च करें। जितना पानी बचेगा वो आपके किसी न किसी भाई के
کے کام آئے گا. مجھے آپ ایک لمحہ اگر دے دیں گے تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ جس کا ابھی آپ نے شروع میں نام دیا تھا, ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے وہ بیسیکلی ہب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. ہب اس وقت ہمارا ٹوٹل ڈرائی ہو گیا ہے. بالکل آپ نے بتایا 15 MGD بھی نہیں ہے, 15 MGD مطلب 15 MGD چل رہا ہے. اور یہ 13 MGD میں نے بتایا آپ کو, یہ 13 MGD جو ہے یہ کوئی 1-1.5 مہینے میں یہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا مانسون ختم ہو گیا, پوسٹ مانسون بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے. اس کے مطلب یہ کہ اب بارشوں کے چانسز کب ہیں. اللہ کی رحمت سے میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ کراچی کی بارش سے اس کا تعلق نہیں ہوگا, اس کا تعلق ہوگا ہب کی بارش سے. جو ہب کے اندر ہب کی کیچمنٹ میں ہوگی تو وہ پانی بھرے گا. اب اس وقت دیکھیے ویری تھکلی پاپولیٹڈ ایریا جو ہے نا وہ ہے آپ کا اورنگی, بلدیہ, سائٹ, میٹرو ویل. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ہی گنجان علاقے ہیں جہاں پہ پاپولیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. یہ ہب کا پورا سورس جو ہے وہ جاتا تھا ہمارا ویسٹ کی طرف. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت انڈس کا پانی کاٹ کے, وہی جو ہمارے پاس اس وقت 35% ہمارے پاس اویلیبل ہے, اس کا پانی کاٹ کے ہم اس وقت ویسٹ کو دے رہے ہیں. صورتحال اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ گلشن, جمشید یا اور ایسے علاقے جو انڈس کے اوپر تھے جنہیں ڈیلی کی بنیاد پہ پانی ملتا تھا یا ہر 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد, آپ ایسے کریں کہ وہ پانی آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں, اب ان کو جو ہے وہ ہر 10 دن کے بعد پانی مل رہا ہے. تو پبلک یہ پوچھ رہی ہے, عوام آپ سے بھی پوچھے گی, ہم سے بھی پوچھے گی کہ یہ بتائیے کہ یار پہلے تو ہمارے پاس ہر آلٹرنیٹ ڈے پانی آ جاتا تھا یا ہر دوسرے دن پانی آ جاتا تھا, اب کیوں نہیں پانی آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پانی کاٹ کے آپ ہی کے بھائیوں کو, آپ ہی کے دوستوں کو, آپ ہی کے رشتہ داروں کو جو ویسٹ میں اس وقت ہیں ان کو ہم پانی دے رہے ہیں. ٹھیک, یہ بڑی اچھی آپ نے نشاندہی بھی کر دی. تو آپ نے آن گوئنگ پروجیکٹس کا مجھے بتانا تھا کہ آن گوئنگ پروجیکٹس اس وقت کیسے ہیں. وہ 65 MGD والا پروجیکٹ جو ہے وہ 65 کا میں نے آپ کو بتا دیا, وہ کب تک ایکسپیکٹیشن ہے کہ 65 کو جو ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کے جون 2019 سے لے کے اور دسمبر 2019 کے درمیان میں ہم اسے کمپلیٹ کر لیں. ہماری پوری کوشش ہے. 100 MGD کا میں نے آپ کو بتا دیا. کس وجہ سے رہا 65 MGD والے پروجیکٹ میں, سوری یہ ڈیلے کس وجہ سے رہا؟ میں چاہوں گا ہم بات کرتے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. کچھ اس میں ٹیکنیکل وجوہات تھیں, کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, پھر کچھ افسران کے اس میں ٹرانسفر پوسٹنگز ہو گئی تھیں, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا تھا. 100 MGD والا پروجیکٹ جو ہے اس کی اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں؟ اس وقت اس کی جو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ مارچ 2019 میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے آپ سے بتایا کہ جو ہمارا K4 ہے جو سب سے اہم بائی دی اینڈ آف 2019 دسمبر 2019 میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ جب سارا پانی آ جائے گا انشاءاللہ تو پھر کراچی کی پانی کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. ٹیل اینڈر سے میری مراد ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وہ آخر کے علاقے اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے, ان کے مسائل پھر بھی حل ہو پائیں گے یا وہ ہب سورس کے اوپر نہیں, وہ ہب پہ بھی چلیں گے. اور یہ جو پانی ہے جو 260 کا آ رہا ہے, اس 260 کے اندر جو بائفرکیشن ہوئی ہے وہ ہماری 3 بائفرکیشن ہوئی ہے. پہلی ہم نے پپری پہ ہم نے لی ہے, سیکنڈ ہم نے NEK پہ لیا ہے, اور تھرڈ جو ہم نے اس کا ڈسچارج لیا ہے وہ ہب پہ لیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا, پمپس کی اپگریڈیشن کے اوپر وقتاً فوقتاً آپ لوگ کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ پمپ مینٹیننس بڑے پرانے ہیں, مینٹیننس ورک کافی اسی کی وجہ سے یہ 100 MGD کا جو ہمارا ہے, یہ جو ہمارے جو ویک پمپس ہیں اس کا لوڈ جو ہے یہ 100 MGD کا پمپ. ٹھیک ہے. اب ایک بریک لیے مجھے کہا جا رہا ہے, اب ذرا میں کچھ مزید مائکرو لیول کی معلومات کرنا چاہوں گا جناب اسد اللہ خان صاحب سے, کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں لوگ اس وقت ریلائی کر رہے ہیں بورنگز کے اوپر. تو یہ کیا اس وقت کراچی والوں کے لیے ایک بہتر آپشن ہے ایز این آلٹرنیٹ یا نہیں, اور اس کے کیا کچھ نیگیٹیوٹیز ہو سکتی ہیں, یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. اور کیا کچھ آلٹرنیٹس ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد اسد صاحب میں ذرا یہ جاننے کی کوشش کروں گا, جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مائکرو لیول کے بھی مجھے ڈسکشنز کرنے ہیں, گو کہ ہر بار آپ کی موجودگی کا فائدہ مجھ سے اٹھاتے تھے کہ پبلک کی کالز بھی لیتے تھے اور ان کی بھی جو ہے وہ شکایات ضرور شامل کرتے تھے. آج ہم نے کہا کہ آپ سے صرف اور صرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات کر سکیں اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کیا کچھ اقدامات کر رہا ہے یہ جان سکیں. جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لوگوں کو سنگین مسائل کا سامنا ہے بہت زیادہ. اس وقت اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہے جو کہ بورنگ کی صورت میں ہوتا ہے. یہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. اس وقت ہمارے نمائندے ندیم صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور غالباً وہ کسی ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر اس وقت پانی کا کچھ پرابلم ہے. ندیم, کہاں کس ایریا میں موجود ہیں اور کیا پرابلمز ہیں, یہ ذرا مینشن کیجیے گا. تو آپ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں موجود KMC اسپورٹس کمپلیکس کی بیک سائڈ پہ جو گیٹ نمبر 5 کہلاتا ہے, اور اس کا بیک سائڈ جو ہے وہ نیو امیجنا روڈ پر چلتا ہے. فرقانیہ جامع مسجد جو ہے اس روڈ پر,
اس کے اطراف سے پانی جو ہے 3 مقامات سے جو کہ WTM کی جو لائنیں بتائی جاتی ہیں یا WTM کی جو لائنیں ہیں قربانی مسجد کے ساتھ وہ یہاں سے پانی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں بہ رہا ہے، اور یہاں پہ ایسا علاقہ مسجد بھی بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک احتجاجاً کھڑے ہوئے ہیں کہ شہریوں کو پانی میسر نہیں ہے، بلڈنگ کو پانی ملتا نہیں ہے، اور یہاں لاکھوں گیلن تقریباً روزانہ ایک دن چھوڑ کے پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ ندیم یہ پرابلم کب سے، اگر آپ نے کچھ لوگوں سے وہاں پر بات کی، کیونکہ یہ آپ نے مینشن کیا کہ بہت بڑی مقدار میں پانی روزانہ کی بنیاد پہ ضائع ہو رہا ہے، تو کب سے یہ سلسلہ ہے، کب سے یہ لائن میں لیکیج ہے یا یہ پرابلم ہے؟ یہ ہے یہاں پر گزشتہ سال ہو گیا، سال سے زیادہ بھی عرصہ ہو گیا، اور اس کے باوجود ایک سال سے فنڈ سے جو سڑکیں بنائی گئی ہیں، تعمیر کی گئی ہیں، وہ بھی تباہی کا شکار ہیں، اور جو سیوریج کی جو لائن ہے اس کو علاقہ مسجد اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں پہ اس کا رخ موڑ دیا گیا کہ آئے گی سڑکیں اور گلیاں بھر جاتی ہیں۔ اچھا، اور یہ صاف پانی کی لائن ہے جس کے بارے میں آپ مینشن کر رہے ہیں؟ آیا کہ لوگوں کو پانی شفاف صاف پانی میسر نہیں ہے، ان کو پانی جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ صاف پانی کی لائن ہے جس میں جو کہ جس سے لیکیج ہوتا ہے اور یہ پانی سڑکوں پر آتا ہے، یہ صاف پانی ہے؟ اور میں نے خود یہاں موجود ہوں، اور 3 مقامات ہیں، 3 کنڈیوٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اور بتایا جاتا ہے کہ WTM کی لائنیں ہیں 3 مقامات پر، جو کہ اسپورٹس کمپلیکس کی بیک سائڈ پر یہ پانی نکل رہا ہے، اس وقت بہت بڑی تعداد میں نکل رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میرے کیمرہ مین موجود ہے، میں بنوا بھی رہا ہوں فوٹیج، اور فوٹیج بنوانے کے بعد یہ پیکیج دکھاؤں گا بھی کچھ دیر بعد۔ برائے مہربانی MD واٹر بورڈ سے گزارش ہے اور علاقہ مسجدوں میں گزارش کی ہے کہ یہ پانی کئی سالوں سے ضائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ندیم، بہت بہت شکریہ، آپ نے نہایت ہی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی۔ سر یہ ایک ریفرنس کے طور پہ، کیونکہ ابھی ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ہماری خود ٹیم پہنچی ہوئی ہے اور ایک ایسی جگہ انہوں نے مینشن کی، تو یہ آپ کی نالج میں ہے جو جس جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ تو بات دیکھیں، اس میں تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے وہ سیوریج کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے وہ واٹر کا کہہ رہے ہیں، لیکن ہر دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے تو پھر بعد میں مینشن کر دیا کہ یہ صاف ہر دونوں پانی ہے۔ صورتوں میں دیکھیں، اگر کوئی ابھی لوکلی پرابلم ہوا ہے اور کوئی ایسی بات ایک سال سے مینشن کر رہے ہیں کہ ایک سال سے اس طریقے سے پانی جو ہے وہ ضائع جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ جیل روڈ کی بات کر رہے ہیں یا وہ تو سامنے آ جاتا، وہ تو سامنے آ جاتا، اور اس روڈ سے اتفاق سے یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں جمشید روڈ تو نہیں کہہ سکتے، نیو امیجنا روڈ کو لنک کرتا ہے جو قائد اعظم کے مزار کو جاتا ہے روڈ، اس کے اوپر سے میرا خود گزر ہوتی ہے، میں خود وہاں سے گزرتا ہوں، اور ایسی مجھے کبھی بھی وہاں پہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو سال تو میں ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ ایک سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ کوئی لوکلی پرابلم ابھی اگر ایسا ہوا ہے، جہاں تک کشمیر روڈ کا تعلق ہے، کشمیر روڈ سے میرا ابھی پچھلے دنوں عید کے دنوں میں منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میرا وزٹ ہوا تھا، اور اسی اتفاق سے وہ چائنا، آپ کو معلوم ہے چائنا گراؤنڈ میں جب یہ آلائشوں کا معاملہ تھا تو ہم اسی روڈ سے نکلے تھے اور یہیں سے میں گزرا ہوں، مجھے کوئی ایسا پانی نظر نہیں آیا۔ ٹھیک، اگر آپ کی بھی جس سے ابھی ہم نے نشاندہی کی ہے اور جس وجہ سے بھی کچھ دیر کے بعد ہم فوٹیج بھی اس کی چلائیں گے، ابھی میں آپ کے ہم گوشت گزار کر چکے ہیں، تو کوشش یہی آپ کی جس طرح ہر بار رہتی ہے کہ اس کو ایڈریس ضرور کر لیجیے گا۔ میں اب یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو اب لوگوں نے ایز این آلٹرنیٹ بورڈنگز کرانا شروع کر دیے ہیں، سو ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ وے؟ اور اب باقاعدہ کافی زیادہ ان ڈیپتھ لوگ بورڈز کروانے لگے ہیں، 500 فٹ نیچے بھی جو ہے وہ لوگ بورڈز جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ میں آپ کی توسط سے عوام الناس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو بھی وہ بورنگ کرائیں اس کا واٹر ٹیسٹ، فری واٹر ٹیسٹنگ ہم کر کے دیں گے۔ COD فلٹر پلانٹ بلاک 17 گلشن اقبال میں ہماری لیبارٹری ہے، وہاں ہمارے چیف کیمسٹ ہیں مسٹر یایا، اور ان کے پاس جا کے اپنی صاف باٹل، کوئی بھی جو باٹل ہوتی ہیں وہ خالی کر کے منرل واٹر کی جو بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اس میں پانی لے جا کے اور اس کو کائنڈلی ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ واٹر بورڈ فری آف کاسٹ اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو دے گا۔ یہ بھی فیسلٹی جو آپ نے ابھی کہا، اس سے پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کی توسط سے کہ پچھلے دنوں 2-4 مہینے کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے واٹر کمیشن کے احکامات کے بعد، اور یہی کہا جاتا ہے کہ واٹر کمیشن کے ہی شکر گزار ہیں نہ صرف کراچی کے لوگ بلکہ سندھ بھر کے لوگ، کہ جن کے ہنگامی بنیادوں کے ایکشنز کے بعد بڑی بہتریاں اس وقت لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں۔ سب سے اہم جو اس کے اندر چیز ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے پروگرامز کی توسط سے بتاتا چلوں کہ واٹر کمیشن کی ہی ہدایت کے اوپر ہماری 7 لیبارٹریز ہیں، وہ 7 کی 7 لیبارٹریز جو ہیں وہ اپڈیٹ ہوئی ہیں۔ ان کے تمام جو اکوپمنٹس ہیں وہ ایکسپرٹس کی ایڈوائس پہ، جو کیمسٹری کے ایکسپرٹ ہیں ان کی ایڈوائس پہ جرمنی سے وہ امپورٹ کیے گئے، اور ہماری تمام لیبارٹریز جو ہیں وہ تمام کی تمام کٹس کے ساتھ
केमिकल्स के साथ चलिए, एज आप वेल ये एज कह रहे हैं इक्विपमेंट जो के लोग साथ बोरिंग्स अवेलेबल करवाते हैं, हैं वो वहां से टेस्ट लाजमी वहां से करवा लें। टेस्ट जरूर करवा लें वो। ये मेरी आवाम को ताकि advice TDS है, लेवल का पता ताकि लग जाए, TDS वो लेवल, वाटर ड्रिंकेबल बैक्टीरिया है, लेवल है, जो भी उसके इस्तेमाल के लेवल्स काबिल है या नहीं है, ये पता लग जाए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक 17 में COD फिल्टर प्लांट मशहूर है हमारा, वहां पे जाके उसको टेस्ट कर अच्छा, लें। ज़ेरे जमीन पानी के कोई मसाइल तो पैदा नहीं हो रहे? इतनी बड़ी तादाद में अगर बोरिंग्स हो रही हैं, हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में बोरिंग हुई हुई है और फिर सूरत हाल काफी ज्यादा संगीन होती जा रही है, तो इससे ज़ेरे जमीन पानी में कोई मसाइल तो पैदा नहीं हो रहे? अब आपको ये बताता चलूं कि पूरा पंजाब एंड स्पेशली लाहौर में सारा पानी ज़ेर ज़मीन है। पेशावर के अंदर अभी पिछले दिनों MD पेशावर आए थे वाटर बोर्ड की विजिट के ऊपर, तो मेरी उनसे पर्सनल डिस्कशन हुई कि पेशावर शहर के अंदर कोई वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, उनका सारा पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन है, बोर्स का है, और बोर के थ्रू वो पानी सप्लाई किया जाता है। या तो लोगों ने इंडिविजुअल बोर्स लगाए हुए हैं, टोटल 500 ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं पेशावर शहर के अंदर, जो उनकी इंफॉर्मेशन जो उनसे मेरी डिस्कशन हुई। और उसके बाद उन्होंने, तो आप बोलते हैं कोई खबाहत नहीं अगर लोग इतनी बड़ी तादाद में बोरिंग्स करवा रहे हैं? कुदरत का एक निज़ाम है, देखें इसके अंदर तो फिर जो ज़मीन अल्लाह ताला ने बनाई है उसके अंदर फिर मिनरल्स भी हैं, गैसेस भी हैं, पेट्रोल भी है। तो आप ये बोलते हैं कि लोग अगर अवेल करना चाहते हैं उसको अवेल जरूर करें। मैं ये जानना चाहूंगा कि टैंकर्स वालों के साथ एक लफ्ज मीडिया वाले लाजमी माफिया का लगा देते हैं, गो के ये सवालात हमसे भी किए जाते हैं कि जी हमारे इलाकों में पानी तो अवेलेबल नहीं होता है लेकिन टैंकर वालों के पास पानी किधर से आ जाता है। इसका जरा दो टोक जवाब दे दीजिएगा ताकि लोगों का इतना सिंपल सा इसका जवाब है कि समझने जैसी बात है, बहुत आसान सा इसका जवाब है। देखें, टैंकर माफिया बिल्कुल एक जमाने में होती थी। आप भी माफिया कह रहे हैं? होती थी। मैंने थी की पहले बात थी। टैंकर माफिया एक जमाने में होती थी। वो ऐसे होती थी कि इसी कराची शहर में आज से 2 साल पहले इलीगल हाइड्रेंट्स की भरमार थी और लगभग 150 के करीब। अभी कहा जाता है ना कि कुछ इलाकों में मौजूद हैं, अब नहीं है। देखिए, अब इसलिए नहीं है कि पहले तो कुछ इलाकों के अगर आप इजाजत देंगे तो नाम मेंशन कर दूं या मैं इस पे भी आपको एक एज दे दूं? नहीं, मुझे बिल्कुल आप एज न दें, मुझे बिल्कुल आप एज न दें, मुझे बिल्कुल आप एज नहीं दें, मुझे आप निशानदही करें, मैं उसका एक्शन अगर आज ही रात को में है कि कुछ जगहों पे छोटे मोटे चल रहे हैं इस तरह के लीगल हाइड्रेंट्स या इतलात आती हैं और आप फौरन कार्रवाई एक्शन लेते हैं। देखिए होता क्या है, 2 तरीके के देखिए हाइड्रेंट्स होते हैं। थोड़ा सा इसको मुझे समझने की कोशिश करें। पहले तो उस वाले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि हाइड्रेंट के ऊपर पानी अवेलेबल है तो आवाम के पास क्यों नहीं है? अब देखिए, हमारे जितने हाइड्रेंट्स हैं वो अप स्ट्रीम में हैं, पानी की शॉर्टेज डाउन स्ट्रीम में है। ठीक, जैसे हमारा इस वक्त हाइड्रेंट की आप नहीं, हम जरा थोड़ा सा और पीछे चलते हैं ना, थोड़ा 1 से चलते हैं। जो हमारा 1 नंबर हाइड्रेंट है वो है हमारा स्टील मिल के ऊपर। सेकंड हमारा है फ्यूचर पंप हाउस लांडी के ऊपर। ठीक है, अब पानी जो है वो आ रहा है वाया नेशनल हाईवे, वाया स्टील मिल, इस तरफ से आ रहा है जो इंडस्ट्रियल है। ठीक है, मैं डाउन स्ट्रीम पे आना चाहता हूं। अब जब होता यह है कि पानी वहां से चला और पूरे शहर ने जब पानी पी लिया, तो अब जो आपको शॉर्टेज मिलेगी वो आपको मिलेगी बाथ आइलैंड में, वो आपको मिलेगी शीरी जिना में, वो आपको मिलेगी क्लिफ्टन ब्लॉक 1, क्लिफ्टन ब्लॉक 2, क्लिफ्टन ब्लॉक 5, DHA, पूरे DHA में बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्यों कि पूरा लांडी कुरंगी एक बहुत बड़ी आबादी है। अगर आप उसको अपने सेंसस से देखेंगे तो 50 लाख की आबादी होगी, और मेरे सेंसस से अगर आप देखेंगे तो वो 25 लाख से कम की आबादी नहीं है वो, ठीक है ना? आपकी कैलकुलेशन से 50 लाख की आबादी है। तो ये पूरी आबादी जब पानी पी लेती है, अब जो हमारा पिपरी फिल्टर प्लांट है या पिपरी पंपिंग स्टेशन है, वहां से हम तकरीबन 145 MGD की पंपिंग करते हैं। वो पूरा मलीर, शाह फैसल, आप ये कहने के वहां पहुंचते जो है वो पानी खत्म हो जाता है। बेसिकली जो एंड इसका है, जो सेंटर पॉइंट है इसका, वो है कि ये टैंकर जो है ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि लाइन से पानी लाइन खत्म हो गई, लाइन ड्राई हो गई है अब, क्योंकि शाह फैसल, जैसे अब DHA को आप ले लें, शाह फैसल, मलीर, लांडी, कुरंगी, इंडस्ट्रियल एरिया एंड डोमेस्टिक एरिया, इन सब ने जब पानी ले लिया तो DHA तक पानी पहुंचते पहुंचते जो चक्रा पे उनका पंपिंग स्टेशन है वहां पानी बहुत कम हो गया। DHA की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हम उनको उतना पानी नहीं दे सक रहे हैं। गो के DHA वालों का अपना प्लांट भी काफी तवील अरसे से खराब पड़ा है, इसके ऊपर भी काफी सवालात होते रहे हैं। वो फिर उसका आंसर वो देंगे। तो ये एक तो ये हो गया, ये आपको क्लियर हो गया कि ये हाइड्रेंट जो है। अब आ जाइए उसके बाद जो हमारा है, बोल रहे हैं कि हाइड्रेंट्स पे पानी तो मौजूद होता है लेकिन जो टैंकर्स काम करते हैं वो ट्रांसमिशन का काम करते हैं और उसी के लिए वो चार्जेस लेते हैं, उसकी वो चार्जेस लेते हैं, डीजल के चार्जेस, वियर एंड टियर के, अपना प्रॉफिट, एवरीथिंग। लेकिन हमने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। कराची में कितने लीगल हाइड्रेंट्स फंक्शनल हैं? 6। ठीक है, 6 हाइड्रेंट वहां पर जो आपके प्रिस्क्राइब रेट्स हैं उसी के हिसाब से पानी अवेलेबल है। और हमने एक और चीज अब अच्छी की है जो अवाम उन्नास को पता भी है कि हमने अब टेलीफोन के ऊपर जो है
فون کے اوپر آپ کمپلین کریں گے، اپنا بتائیں گے. بڑی ایسی بکنگ بھی چل رہی ہیں، بڑی ایسی کمپنیز بھی بن گئی ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر، یہ آپ کے علم میں ہے نہیں ہے بات کہ ٹینکرز کی بکنگ جو ہے وہ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں. اگر آپ کی نالج میں نہیں ہے تو میرے لیے بہت بڑا انکشاف ہوگا کہ بینگ ایم ڈی واٹر بورڈ قائم مقام، آپ کی نالج میں یہ اہم بات نہیں، مجھے پھر سے کہ وہ پہلے سے بکنگ کر کے رکھتے ہیں. سر کیونکہ آپ کو پتہ نا 10 بار ہمیں ملانا پڑے گا، نمبر بزی جا رہا ہوگا، وہ آلریڈی آپ کے لیے ٹینکر بک کر دیں گے. یہ آپ کی نالج میں نہیں، نالج میں نہیں ہے ایسا. میں آپ کی نالج میں لا رہا ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں ایک بار پھر جس طریقے سے آپ کے لیے ندیم صاحب والی بھی ایک انفارمیشن آج کی جو یہ ٹیلی فون سسٹم ہے، یہ خبر دے رہا ہوں، ٹیلی فون سسٹم میرے پاس، یہ ٹیلی فون سسٹم میرے ہی آفس میں برابر میں لگا ہوا ہے. اس پہ ہم نے پرائیویٹ بچے اور بچیاں جو ہیں ینگسٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا جس طرح یہاں پہ سب گام سب لیٹ کر دیے جاتے ہیں، اگر آپ کو سودا بھی منگوانا ہے اس کے لیے بھی آج کل لوگ اویلیبل ہیں، تو اس طرح کے کام بھی کروائے ہم جا تو رہے ٹیلی فون. ہیں. اچھا پھر ہم نے تو اب تو ویب پہ کر دیا نا. اب ویب بھی اگر بکنے لگے اور ویب پہ بھی سب آپ بولیں گے کانٹریکٹر پھر آنے تو لگے، مافیاز ہر جگہ پر ہیں. دیکھیں نا ہم نے تو ویب بھی بنا دی. گو بھی مجھے بات آج آپ سے بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت ہمیشہ کی طرح بڑی تیزی سے بھاگتے گئے اور ختم ہو گیا. میں چاہوں گا کراچی والے پر امید رہیں اسد صاحب کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کراچی میں جو ہے وہ پانی کے مسائل اتنے سنگین نہیں ہوں گے جتنے کہ پریڈکٹ کیے جاتے ہیں مختلف ایکسپرٹس. دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل آنسر اور ایک ہوتا ہے قدرتی آنسر. ایک تو یہ کہ نا امیدی کفر ہے، بالکل ٹھیک، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے گمان اچھا رکھو، مجھ سے گمان اچھا رکھو، اچھا ہی ہوگی. کوشش ہم اپنی پوری کر رہے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ دونوں اس وقت پانی کے مسئلے کو خاص طور پہ کراچی کے پانی کو لے کے بہت سیریس ہے. اور پروونشل گورنمنٹ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو. اچھا اس کے میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں، بالکل لاسٹ کہ 260 MGD کا اس وقت چل رہا ہے ہمارا پروجیکٹ. اس کا جو سیکنڈ فیز ہے 260 کا وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قائم مقام ایم ڈی صاحب اسد اللہ خان صاحب آج ہمارے اس پروگرام میں موجود رہے اور انہوں نے ہوپ ضرور دلائی ہیں کہ بائی دی اینڈ آف 2019 کافی پروجیکٹس کراچی والوں کے لیے جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، پانی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو کچھ حد تک فرق ضرور پڑے گا. تو اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کراچی والوں کو کس حد تک ریلیف مل پائے گا. پروگرام دو ٹوک سے فواد عمر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد